এই ভিডিওটি নিম্নলিখিত পরীକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ଯାହା ବି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ପୋଷ୍ଟ ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ନମ୍ବର 3 ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବର 3 ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସାରି ସାରିଛେ ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଲାସ୍ 1 ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସିଚୁଏସନାଲ ଆୱାରନେସ୍ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ କେମିତି ଆମ ପାଇଁ ଇଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମକୁ ର୍ୟାଙ୍କ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ କ୍ଲାସ୍ 2 ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା କ୍ଲାସ୍ 2ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ୟାର 10ଟା ମେନ୍ ଟାଇପ୍ ବିଷୟରେ ଆଉ 50ଟା ସବ୍ ଟାଇପ୍ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଇଏ ଆମର କ୍ଲାସ୍ 3 ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚାପ୍ଟର 3 ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିବା ଚାପ୍ଟର 3 ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହାଉ ଟୁ ସଲ୍ଭ ସିଚୁଏସନାଲ ଆୱାରନେସ୍ क्वेश्चन को बहुत फास्टली केमती आम सल्व करवा से विषय में आलोचना करवा तो डेरी नक स्टार्ट करवा आज वीडियो को पूर्व कही रखी दिस इज सूर्यकांत वेलकम टू ओडिया कॉम्पिटिटिव गाइड तो आज वीडियो आम आलोचना करवा को विषय ना ट्रिक्स विषय आलोचना करवा जोटा आमको करें फुल मार्क दब आम 7 ट्रिक्स विषय आज आलोचना करवा पॉइंट 1 आम आलोचना करवा द गोल्डन 3 स्टेप टेक्निक विषय तो गोल्डन 3 स्टेप टेक्निक कौन तार स्टेप गुड़ा कौन 3टा स्टेप अच्छी विषय आलोचना करवा आलोचना करवा आमर मैजिक फॉर्मूला टू सॉल्व 90% क्वेश्चन पाई कौन एमदी फॉर्मूला अच्छी जोटा को आम यूज कला 90% क्वेश्चन को आम करिपरिबा तापरे रेड फ्लैग ऑप्शन माने कोडा सबले रॉन्ग को ऑप्शन गुडा ऑलवेज रॉन्ग रहबो ताको केमदे हम चूज करबा तापरे हम कोन करबा ना स्कैनिंग टेक्निक कोन ताको बुझिबा 5 नंबर पॉइंट रे हम देखिबा हाउ टू आइडेंटिफाई करेक्ट आंसर क्विकली ताको देखिबा 6 नंबर पॉइंट रे हम आलोचना करबा तापरे मोस्ट इंपोर्टेंट कीवर्ड्स किछि अछि जाको हम नोटिस करले जानि परिबा जे कोडा हमर आंसर हबो आ कोडा को हबनी तापरे सबुडु लास्ट रे मु तुमको गोटे रामबाण देबी जोटा हो प्रैक्टिकल फ्लो ट्रिप्स विषय तो जानि पारलो आज हमर वीडियो को विषय तो बर्तमान आम आरंभ करवा पॉइंट 1 विषय जहाँ आम कहले द गोल्डन 3 स्टेप टेक्निक विषय बुझीपार तो आज आम आलोचना करवा द गोल्डन 3 स्टेप टेक्निक विषय तो जो प्रथम स्टेप को जो आम आलोचना करवा स्टेप 1 आमर कौन कहूँ आइडेंटिफाई द कोर इश्यूज ताले प्रथम कथा मन रखी तो जितेबी तुमको कौन एग्जामिनर कौन कर ना क्वेश्चन पचार तार किसी गोटे मोटिव थी जे ए क्वेश्चन रे पिला मोर को विषय जानू इट मीन से सेफ्टी विषय जानू कि प्रायोरिटी विषय जानू कि तार केते लॉजिक अच्छी सेंस अच्छी ता विषय जानू तो सी तुमको टेस्ट करूँ सिचुएशनल अवेयरनेस टा भी तुमको कही इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 6 थिंग्स वीडियो 1 को देख जानि परिबो तापरे जदि कहबा ताले प्रथम कथा हो कोन प्रथम स्टेप रे हमको आइडेंटिफाई करिवार अछि जे सेही क्वेश्चन रे कोर इश्यू कोन अछि बुझिपाल तापर स्टेप 2 को आम देखा जदि स्टेप 2 रे से कौन आमको एलिमिनेट करने को अच्छी कौटा रंग ऑप्शन अच्छी जो 4टा आम ऑप्शन दब से भर कौटा भूल ऑप्शन ताको हमको भागेबार अच्छी प्रत्येक स्टेप को मुझे डिटेल्स बुझेबी धैर्यर सहित टिके अपेक्षा कर तापर देखा स्टेप 3 को स्टेप 3 रे कहूँ जो 4टा ऑप्शन आम रंग ऑप्शन को एलिमिनेशन कर सारा आमको चूज करा पड़ो कौटा राइट ऑप्शन केमती देखा आम कौटा ना जोटा आम मोस्ट प्राक्टिकल थी मोस्ट प्राक्टिकल होता सहित रेस्पॉन्सिबल होइतिबो हमरो जो आमे कहिले जो कहले स्टेप 1 जो कहते कोर इश्यू विषय तो जो थीम आम बाछिबा जो थीम को से हमको पचारि थिबो सेही थीम अनुसार कोडा हमरो मोस्ट प्राक्टिकल हबार अछि प्राक्टिकल ता सहित हमरो रेस्पॉन्सिबल हबार अछि ता प्रति बुझी पाले कोन कहल तो बर्तमान जदि बुझी पारनो ताले स्टेप 1 को डिटेल्स रे जिबा तो स्टेप 1 रे कोन कहू देखो आइडेंटिफाई द कोर इश्यू मु बे तुमको कहूतली जे स्टेप 1 हमर कोन आइडेंटिफाई द कोर इश्यू ताले मने रखितो जहाँ भी क्वेश्चन तुम आसूँ सी कौन कहूँ देख एव्री सिचुएशन कंटेन्स वन मेन थीम तार गोटे मेन थीम थाए बा मेन गोल थाए प्रत्येक क्वेश्चन रे गोटे गोल थाए जे सी तुमको कौन टेस्ट करिवो से सी हुए तो सी तुम सेफ्टी टेस्ट करि पारे तो सेफ्टी रिलेटेड तुम नॉलेज अच्छी कि नहीं किंबा कोदेर तुमको प्रायोरिटी बेस क्वेश्चन आसी पारे किंबा तुम मोरल वैल्यू रिलेटेड किसी क्वेश्चन आसी पारे किंबा तुम लॉजिक सेंस को टेस्ट करने पे क्वेश्चन आसी पारे किंबा तुम रेस्पॉन्सिबिलिटी केते ताको चेक करने पे आसी पारे तो जेबे भी मन रख कोर इश्यू रिलेटेड क्वेश्चन आसीबो तार आंसर जोड़ा होउजी 50% आंसर हबो बोली मु लिखिछि देख एठी लिखिछि 50% आंसर हबो इट मींस कोन 4टा ऑप्शन रु 2टा ऑप्शन पूरा आराम से कटि जिवो 2टा ऑप्शन आराम से कटि जो इमेजिन करो धरा जाऊ मु तुमको ए स्टेप टा भल से बुझेबी सेफ्टी रिलेटेड नै कि सेफ्टी वाटा धर मु बुझाउछि सेफ्टी रिलेटेड गोटे क्वेश्चन अछि ठीक अछि तो सेफ्टी पई हेले गोटे ट्रिक अछि तमर देखो एठी लिखि देजी ऊपर ताले ह्यूमन लाइफ देखो एठी देखिए ह्यूमन लाइफ तो फास्ट सेफ्टी रिलेटेड आसला मतलब आग मन रखी सब ह्यूमन लाइफ को तुम इंपोर्टेंस दब तापर स्टेप 2 रे होची कौन तापर सेफ्टी विषय आलोचना करिवो कौन तार सेफ्टी तापर से रिलेटेड किसी जति लॉ तुम माइंड को आसे कौन किसी नियम अछि ताकू करिवो
ତାପରେ ଆମର ଲାଷ୍ଟରେ ରହିଲା ଯେଉଁଟା ଇମୋସନ୍। ଇମୋସନ୍ଟା ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ପିଲେ, ଇମୋସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ମୂଳରୁ ଅପସନ୍ ହିଁ ତୁମେ ଦେବନି। ଇମୋସନ୍କୁ ଆଗ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବ, ଯାହା ବି ଅଛି ତାକୁ ଆଗ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ଆମେ ୟାକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ୟୁ ସି ଏ ସ୍କୁଟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ରୋଡ୍, ଦ ରାଇଡର ଇଜ୍ ବ୍ଲିଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଅନକନସିୟସ୍। ତାହେଲେ ସିଏ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତୁମେ ଦେଖିଲ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯିଏ ରାଇଡର ଯିଏ ଚଲାଉଥିଲା ତାର କ'ଣ ହେଉଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ସିଏ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ତ ତୁମର ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳେ ଦେଖ ଦେଇଛି। ଏ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ରୁ ତୁମ କାମ ହେଉଛି ତୁମେ ଚୁଜ୍ କରିବ ଗୋଟାକୁ, ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ୍, ଇଏ ଧରାଯାଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ତୃତୀୟ ଅପସନ୍, ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର 4 ନମ୍ବର ଅପସନ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ତୁମେ କୁହ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା କ'ଣ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ପଏଣ୍ଟ 1ରେ ଦେଖ ଦେଇଛି ଅପସନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଟେକ୍ ସେଲ୍ଫି ଅର୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଟେକ୍ ସେଲ୍ଫି ଅର୍ ଭିଡ଼ିଓ। ପଏଣ୍ଟ 2ରେ କହୁଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ବ୍ଲେମିଂ ଅଦର୍ସ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ 3ରେ କହୁଛି ସାଉଟିଂ ଅର୍ ପ୍ୟାନିକିଂ। ପଏଣ୍ଟ 4ରେ ଅଛି ଡାଏଲ୍ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅର୍ 100 ଡାଏଲ୍ କରିକି ପୁଲିସକୁ ଇନଫର୍ମ କରିବ। ତ ଚାରିଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ ଦେଖ। ପଏଣ୍ଟ 1ରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଟେକ୍ ସେଲ୍ଫି ଅର୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖ ତୁମେ ଦେଖିଲ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଜିକାଲିକା ଜମାନାରେ କ'ଣ କରୁଛ ନା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା, ହେଲା, ଯେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଫୁଟାଣି ମାରିବା ନା ପଛରେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସ୍ପଟ୍ରେ ଥିଲି, ଷ୍ଟେଟସ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନା, ଷ୍ଟାର୍ଟ ବ୍ଲେମିଂ ଅଦର୍ସ। ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଯିଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଲା, ଯିଏ ତାକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରେଇଛି, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ସାମ୍ନାରୁ ଯେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଆସିକି ବାଡ଼େଇଛି କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଛି ଜିନିଷ ଧରିକି ଲୋକ ଯାଉଛି, ତାଠି ବାଡ଼େଇ ହେଲା, ତ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ଲେମ୍ କରିବା ସେ ସମୟରେ ନା। ସେ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଚିତ୍କାର କରିକିନା ଡାକିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ରେ, ନା ଆମେ ଡାଏଲ୍ କରିବା 108କୁ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ଆମର ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ଉପରେ ଦେଖ ଲେଖିଥିଲି, କ'ଣ ମନେ ଅଛି ଏଠି ଫର୍ମୁଲା? ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍। ତୁମକୁ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଲୋକଟା ପଡ଼ିଛି ତଳେ, ତାର ଆଗ ଲାଇଫ୍ ମତଲବ ସିଏ ବଞ୍ଚିଛି କି ମରିଛି। ଦେଖ ୟାକୁ ଭଲସେ ବୁଝେଇଦେବା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ସହିତ। ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଛି କ'ଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଷ୍ଟେପ୍ 1ରେ ଦେଖ ଏଇଠି କହିଥିଲି, ଷ୍ଟେପ୍ 1 ଏଇଠି ଲାଇଫ୍, କ'ଣ କହିଲି ଲାଇଫ୍। ମୁଁ ପେନ୍ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଷ୍ଟେପ୍ 1 କହିଲେ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଚେକ୍ ଦ ପର୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଆଲାଇଭ୍, ବଞ୍ଚିଛି କି ମରିଛି ଆଗ ଟିକେ ଦେଖ ଭଲସେ ଲୋକଟାକୁ, ତାପରେ ତୁମେ ଯାହା ଆଗକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବଢ଼ିଆ କଥା ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି। ମନେ ରଖି ତ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ, ଜୀବନ। ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଚେକ୍ କରିବ ଯେ ସେ ଲୋକ ଯିଏ ପଡ଼ିଛି ତାର ସେ ମତଲବ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଛି ନା ଚାଲୁନି। ଷ୍ଟେପ୍ 2କୁ ତାପରେ ଯିବା। ଷ୍ଟେପ୍ 2ରେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଦେଖୁଛେ ଯେ ତାର ଚାଲୁଛି, ବଞ୍ଚିଛି ଲୋକଟା, ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ତ ଷ୍ଟେପ୍ 2କୁ ଯିବା, ଯେଉଁଟା ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସେଫ୍ଟି ଇସ୍ୟୁ ଦେଖିବା। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବା, ମୁଭ୍ ଦ ପର୍ସନ୍ ସ୍ଲୋଲି ଟୁ ଦ ସାଇଡ଼୍। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ। ଯଦି ସେଇଟା ସେଫ୍ ହେଇଥିବ, ତେବେ ଧରାଯାଉ ମତଲବ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଛି, ପ୍ୟାନିକ୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ନା, ତାକୁ ସେଇଠି ରଖିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ହଁ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେବା, ତ କେମିତି ନେବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେବା, ଏକୁଟିଆ ତ ତାକୁ ନେବାଟା ସେଫ୍ ହେବନି ଆମ ପାଇଁ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ସେ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ୟାକୁ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା, ରୋଡ଼ ଉପରୁ ହଟେଇ ଦେବା ସାଇଡ଼୍କୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ସାଇଡ଼୍କୁ ନେଇ ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ 3 ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଷ୍ଟେପ୍ 3 ଯେଉଁଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯେ ଲଫୁଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା, ଲ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି ତୁମକୁ ଷ୍ଟେପ୍ 3। ତ ଷ୍ଟେପ୍ 3ରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଉଛି କ'ଣ ତୁମର ନା, ତୁମ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ କଲ୍ କରିବ, ତାପରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବ 100 ପୋଲିସକୁ। ଯଦି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତୁମର କଲ୍ ରିସିଭ୍ ନ କଲା, ଦେନ୍ ତୁମେ 100କୁ କଲ୍ କରିକି ଡାଏଲ୍ କରିକି ପୋଲିସକୁ କଲ୍ କରିପାରିବ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ରିଲେଟେଡ୍ ଗୋଟେ ତୁମର ଷ୍ଟେପ୍ ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଷ୍ଟେପ୍ 1 ଆମର ଯେଉଁ 3 ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରୁଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ 1କୁ ତୁମେ ଭଲସେ ବୁଝି ସାରିଥିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟେପ୍ 2କୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେଉଁ ବିଷୟରେ ନା, ଏଲିମିନେସନ୍ ମେଥଡ଼ ବିଷୟରେ। କେଉଁ ବିଷୟରେ? ଏଲିମିନେସନ୍ ମେଥଡ଼ ବିଷୟରେ। ସେ କହୁଛି ଦେଖ କହୁନ ନା, ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ 2ର ନାଁଟା ହେଉଛି 5 ସେକେଣ୍ଡ ଏଲିମିନେସନ୍ ଟ୍ରିକ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟେପ୍ 1 ଆମର ଆସୁଛି କ'ଣ, ଷ୍ଟେପ୍ 1ରେ ଆସିବ ଷ୍ଟେପ୍ 1 ରିମୁଭ୍ ଦ ଇମୋସନାଲ୍ ଅପସନ୍। ଷ୍ଟେପ୍ 2ରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ପ୍ରଥମରୁ ଯେ ଇମୋସନାଲ୍ ଅପସନ୍ ମୂଳରୁ ଆନ୍ସର୍ ହିଁ ହେବନି। ଷ୍ଟେପ୍ 2ରେ ହେଉଛି ରିମୁଭ୍ ଇଲିଗାଲ୍ ଆଉ ଅନସେଫ୍ ଅପସନ୍। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯଦି ଆଉ କ'ଣ ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ରିମୁଭ୍ କରିବା। ଷ୍ଟେପ୍ 3 ହେଉଛି ଚୁଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଥିକାଲ୍ ଅପସନ୍। ତ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ତୁମକୁ ଇମୋସନାଲ୍ ଅପସନ୍ ଯଦି ଯାହା ବି ଥିବ ତାକୁ ହଟେଇ ଦେବ, ଇଲିଗାଲ୍ ଅନସେଫ୍ ଅପସନ୍ ଥିଲେ ତାକୁ ହଟେଇ ଦେବ। ତୁମକୁ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବାଛିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା ତୁମର କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା, ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ହେଇଥିବ ଆଉ ଏଥିକାଲ୍ ଅପସନ୍ ହେଇଥିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲସେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଦେଉଛି, ୟୁର୍ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ତୁମର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଗୋଟେ ପେନ୍କୁ ଚୋରି କରିଛି। ଷ୍ଟିଲ୍ସ ଏ ପେନ୍, ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଷ୍ଟିଲ୍ସ ଏ ପେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍। ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ ଗୋଟେ ପେନ୍କୁ ସେ ଚୋରି କରି ଆଣିଛି। ଆଣ୍ଡ ଆସ୍କ ୟୁ, ଆଉ ତୁମକୁ କହୁଛି ନଟ୍ ଟୁ ଟେଲ୍ ଏନିୱାନ୍, ତୁମେ କାହାକୁ କହିବନି କଥାଟା ବୋଲି ତୁମକୁ କହୁଛି, ହେଲା। ତାହେଲେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର କାମ କ'ଣ,
ୱିଲ୍ ୟୁ ଡୁ, ତମେ କ'ଣ କରିବ ଏ ଜାଗାରେ ତମେ କ'ଣ କରିବ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ତମେ ସେ ଜାଗାରେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବ କି, ଅପସନ୍ ଏ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବ, ଷ୍ଟେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ବିକଜ ହି ଇଜ୍ ୟୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେହେତୁ ତମର ସେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ତମେ ସେଠି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବ, ନା ସ୍କୋଲ୍ଡ ହିମ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଟର୍ନ ଦ ପେନ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି, ତମେ ସେଇ ପେନ୍ ଇଏଟାକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ପେନ୍ଟାକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ତାକୁ ଦେଇଦେବ, ନା ଇନଫର୍ମ ଦ ଟିଚର ଇମିଡ଼ିଏଟଲି, ତମେ ଇନଫର୍ମ କରିବ ଟିଚରକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି, ନା ଇଗ୍ନୋର କରିବ ଆଉ ସେଠୁ ପଳେଇବ ସେ ଜାଗାରୁ। କେଉଁଟା ଏ ଚାରିଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ତମର ଅପସନ୍ ହେବ ଟିକେ ଭାବ, ଆଉ ତାର ଆନ୍ସରକୁ କମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାବିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 2 ଭାବିକି ୟାର ଆନ୍ସରଟା ଲେଖ ହେଲା, କମେଣ୍ଟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କର, ଦେଖିବା ତମର କେତେ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ତମେ ଅଲରେଡ଼ି କମେଣ୍ଟ କରିସାରିଥିବ, ପିଲେ ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛ କମେଣ୍ଟ କର, ଯାହା କହୁଛି କମେଣ୍ଟ କର, କାରଣ କଲ୍ ଟୁ ଆକ୍ସନ୍ଟା ବହୁତ କାମ କରେ, ଯିଏ ଦେଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଯିଏ କରୁଛି କମେଣ୍ଟ ସେ ତାଠୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ତମେ ଏ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଆମେ କରିପାରିବା, ତ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କ'ଣ କରିବା ନା ଅଲଗା କରିବା। ଯଦି ପଏଣ୍ଟ 1କୁ ଦେଖିବା ଷ୍ଟେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ବିକଜ ହି ଇଜ୍ ୟୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତ ଏଇଟା କଲା ମାତ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇଏ ଆମେ ନିୟମ ବାହାରକୁ ଗଲେ, ତ ଅପସନ୍ ଏ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଇଏ ତ ଆମର ହେବନି, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ବି ଆଣ୍ଡ ରିଟର୍ନ ଦ ପେନ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି, ତ ବିରେ ସେ କହୁଛି ଯେ କ'ଣ କରିବ ନା ବି ଅପସନ୍ଟା ହେଇପାରେ, କାରଣ ସେ ପେନ୍ଟା ଆମେ ଯାହାର ଆଣିଛି ତାକୁ ରିଟର୍ନ କରିପାରେ, ୟାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ତା ପର ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା, 3କୁ ଯିବା ଇନଫର୍ମ ଦ ଟିଚର ଇମିଡ଼ିଏଟଲି, ଟିଚରଙ୍କୁ ଆମେ ବି ଚାହିଁଲେ ଇନଫର୍ମ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଟିଚରକୁ ଇନଫର୍ମ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମକୁ କହିଛି ନା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏଥିରେ ପୁଣି ତୁମକୁ ଭାବିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବ ତମ ସାଙ୍ଗର ତୁମେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଇନଫର୍ମ ଦ ଟିଚର ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଇଏ ହେବନି। ତାପରେ ଅପସନ୍ ଡି ଯେଉଁ ରହିଲା ଇଗ୍ନୋର ଆଣ୍ଡ ମୁଭ୍ ଆୱେ, ଇଗ୍ନୋର କରିକି ପଳେଇବା ମତଲବ ତ ସେଇଆ ହେଲା ଯେ ଚୋରି କରିବା ସହିତ ସମାନ ହେଇଗଲା, ମିନ୍ସ ତୁମେ ଚୋରିକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛ ହେଲା। ତ ଏଥିରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆମର କେଉଁଟା ଆସିବ ନା ବି, ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଲା ବି ସ୍କୋଲ୍ଡ ହିମ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଟର୍ନ ଦ ପେନ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି। ଦେଖ ୟାକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି, ସେ କହୁଛି ଷ୍ଟେପ୍ 1 ଆମର ଅପସନ୍ ଏରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆମର ଇମୋସନାଲ୍ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର 1ଟା ହେବନି। ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଇମୋସନାଲ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ରହିଲା ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଇଗ୍ନୋର କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଅଛି ଡିରେ ଇଗ୍ନୋରିଂ କରୁଛ ମିନ୍ସ ତମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତମ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଏଥିରେ ନାହିଁ, କାରଣ ତମର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ନା ଯେମିତି ୟା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଥିଲା କ'ଣ ସେଫ୍ଟି ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା, ଥିମ୍ ଥିଲା ତାର ଏମ୍ ଥିଲା ପଚାରିବା ପାଇଁ, ଏଠି ତମର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରିଲେଟେଡ୍ ପଚାରିଛି। ତ ଯଦି ତମେ ଡିଟା ଚୁଜ୍ କରୁଛ ଏଠି ମିନ୍ସ ତମର ସେନ୍ସ ନାହିଁ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେବାର କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ ତମକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେପ୍ 2କୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମୁଁ ତାପରେ କ'ଣ କହିଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇମୋସନାଲକୁ ହଟେଇବ, ତାପରେ ଇଗ୍ନୋରିଂ ହଟେଇଲ, ତାପରେ ସେଠୁ ଷ୍ଟେପ୍ 2ରେ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ରିମୁଭ୍ ଇଲିଗାଲ୍ ଆଉ ଅନସେଫ୍। ଇଲିଗାଲ୍ ଆଉ ଅନସେଫ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଦେଖ, ଯେମିତି ଇଗ୍ନୋରିଂ ଅର୍ ହେଲ୍ପିଂ ଥେଫ୍ଟ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ, ତୁମେ ଭଲସେ ଜାଣିଛ ଚୋରିରେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ତୁମେ ଯଦି କିଛି ନ କହିକି ସେଠୁ ପଳେଇଲ ଯେମିତି, ତାପରେ ଯଦି ଇଏ କରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଚୋରିରେ କ'ଣ କରୁଛ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛ, ତ ସେଟା ବି ତ ହେବନି। ତାପରେ ଏଠୁ ଅଛି କ'ଣ ସେ କହୁଛି ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ 3 କହିଥିଲି ତୁମକୁ ଚୁଜ୍ ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆଉ ଏଥିକାଲ ଅପସନ୍, ସେ କହୁଛି ବେଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପେନ୍ଟାକୁ ରିଟର୍ନ କରିଦେବ, ତା ସହିତ ବିହେଭିଅରକୁ କରେକ୍ଟ କରିବ। ତୁମେ କହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଡି ଗଲା ଆଉ କେଉଁ ଦୁଇଟା ବଞ୍ଚିଲା, ବି ଆଉ ସି ବଞ୍ଚିଲା, ତ ଏଇ ବି ଆଉ ସି ଭିତରୁ ତୁମେ କହିବ ଯେ ଅପସନ୍ ବିଟା ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ କଲ, ତୁମର ମନରେ ଆସିବ ଯେ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ତୁମେ ପେନ୍ଟାକୁ ତାର ରିଟର୍ନ କରିବ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆଣିକି। ତ ଏଇ ତୁମେ କହିବ ତାହେଲେ ସିଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେବନି, ହ୍ୱାଇ ନଟ୍ ସି କ'ଣ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ ତୁମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝେଇ ସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି, ବିକଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଇଜ୍ ଟୁ କରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍, ଯେଉଁ ଭୁଲ ହେଇଛି ଜିନିଷଟା ତାକୁ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ଆମର ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା, ନା କି ଆମେ ତାକୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବା, ବୁଝିପାରିଲ। କାରଣ ତୁମେ ଯଦି ସିଟାକୁ ଚୁଜ୍ କରୁଛ, ଯେମିତି ଦେଖ ଅପସନ୍ ସିରେ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା, ଅପସନ୍ ସିରେ ଆମର ଥିଲା ଇନଫର୍ମ ଦ ଟିଚର ଇମିଡ଼ିଏଟଲି, ଯଦି ଟିଚରକୁ ଦେଲା ମାତ୍ରେ ସେ ନିହାତି ତୁମକୁ ପନିସ୍ କରିବେ, ଯେହେତୁ ସେ ତୁମର ଏଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ତୁମ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତୁମେ କେବେ ଚାହିଁବନି ତୁମ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାଡ଼ ଖାଉ, ବରଂ ତୁମେ ଚାହିଁବ ତୁମ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯାହା କରିଛି ସେ ଏଥିରୁ ସୁଧୁରି ଯାଉ, ସେ ଭୁଲଟାକୁ ତୁମେ ଆକୁ ଠିକ୍ କରିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଜାଣିପାରିଲ ଆଶା କରୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ଆମକୁ କେଉଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାହେଲେ ହଟେଇବା, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ରାଖ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଥିବ, ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଇଥିବ, ଇଲିଗାଲି ହେଇଥିବ, ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିକୁ ଆଭଏଡ଼ କରୁଥିବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ନେବାନି, ଆଉ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ହେଇନଥିବ, ଅନରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ହଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ବାକି ଯାହା ବଳକା ଯାହା ଅପସନ୍ ରହିଲା ସିଏ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ବେଷ୍ଟ ଆନ୍ସର, ବୁଝିପାରିଲ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ନା ଆନ୍ସର ଦେବାର ଗୋଟେ ତରିକା ଥିଲା। ତ ଷ୍ଟେପ୍ 3 ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଷ୍ଟେପ୍ 3ରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଷ୍ଟେପ୍ 3ରେ ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେ ଯେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେଉଁଟା ଆମର ସେଫ୍ ରହୁଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରହୁଛି, ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ କ'ଣ ନା ସାଙ୍ଗ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ କଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ବି ଆମେ ଭଲରେ ରହିଲେ, ତା ସହିତ କାମଟା ବି ଠିକ୍ ହେଲା, ବାଲାନ୍ସ କରିକି ରହିଲେ, ତା ସହିତ ଆମର ଏଥିକାଲ ଭାଲ୍ୟୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ତା ସହିତ ଶାନ୍ତରେ ବି ରହିଲେ। ତ ବୁଝିପାରିଲ ଷ୍ଟେପ୍ 3 ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଏଥିରେ ଆମେ କହିଲେ ଷ୍ଟେପ୍ 1ରେ ରିମୁଭ୍ କଲେ ଇମୋସନାଲକୁ,
स्टेप 2 रे इलीगल टिके रही बोले ए क्वेश्चन रे आमे आलोचना करिया पूर्व आमे आलोचना करथिले एटा स्टेप 2 विषय आलोचना करथिले स्टेप आमे स्टेप 2 मतलब ये को देर स्टेप 2 तुम जदी जानि पाउ नथो पिले देखो मु तुम प्रथम रे जो कहथिले सातटा ट्रिक विषय ये स्टेप 2 बदल रे ये भाबिनियो ये होची ट्रिक एडी लिखि दोज पिले ए ऊपर एटा स्टेप 2 नुहे एटा भाबो ट्रिक नंबर 2 जो मेथड 2 जोड़ा ट्रिक रो मेथड 2 ये होची है तो जो आम तीन स्टेप विषय कहते प्रथम हूँ कौन रिमूव इमोशनल ऑप्शन रिमूव इलीगल ऑप्शन तापर चूज द मोस्ट प्रैक्टिकल ऑप्शन बुझीपार पे कौन है तापर जब आलोचना करवा ये पड़े आमर कौ गुड़ाक आंसर सब पार ऑप्शन ऑप्शन तुम जापार एदक सब हो पार कौ गुड़ाक हेनी ना इमोशनल एग्रेसिव इलीगल एगुड़ाक हेनी या जान कौटा हम कौटा हेनी तापर देखा आमर तापर सेकेंड जो मेथड रहा या रेड पेन लिखा ठीक अच्छे ये हूँ आमर मेथड 2 तो मैजिक फॉर्मूला टू सॉल्व 90% क्वेश्चन तो 90% क्वेश्चन को सॉल्व करने कौन मैजिक फॉर्मूला अच्छे सब बेले तुम फास्ट प्रायोरिटी रोले कौन ना सेफ्टी बेले तुम फास्ट प्रायोरिटी हूँ सेफ्टी तापर आसब रेस्पॉन्सिबिलिटी से समय कौन अच्छी तापर आसो ता पचर थी लॉजिक तुम ये लगेब तापर तुम मोराल वैल्यू तापर इमोशनटा सब बेले मन रखी तो लास्ट रे आसीबो फास्ट केबे भी आनिबनी ये सब लास्ट रे इमोशन को आनिबो हैला देखो ये कौन लिखा क्वेश्चंस नेवर चूज इमोशनल आंसर जहाँ भी क्वेश्चन तुम आसला से केतले तुम नेवर केतले भी चूज करबनी जोड़ा इमोशनल रिलेटेड ऑप्शन थी दे ऑलवेज चूज सब ऑलवेज चूज कर सेफ हो कौन लॉजिकल हो ता सहित कौन हो ना रेस्पॉन्सिबल हो तुम आंसरटा सब ये तीन जिन हवा दरकार सेफ लॉजिकल आउ रेस्पॉन्सिबल तो ये फॉर्मूलाटा आशा करूँ तुम मन रही फास्ट कथा बोले सेफ्टी जहाँ कौन मो सहित रिपीट मार सेफ्टी रेस्पॉन्सिबिलिटी लॉजिक मोरालिटी सेफ्टी रेस्पॉन्सिबिलिटी लॉजिक मोरालिटी लास्ट आसो इमोशनल तुम ये चार्टा को भी मन रखिपार सेफ्टी टी वाई रेस्पॉन्सिबिलिटी टी वाई तापर लॉजिक तापर मोरालिटी सेफ्टी रेस्पॉन्सिबिलिटी लॉजिक मोरालिटी 5 थर कह सेफ्टी रेस्पॉन्सिबिलिटी लॉजिक मोरालिटी सेफ्टी रेस्पॉन्सिबिलिटी लॉजिक मोरालिटी कुह मो सहित कुह वीडियो देखनी खाली कुह है सेफ्टी रेस्पॉन्सिबिलिटी लॉजिक मोरालिटी वीडियो को पॉज कर 10 थर कह बर्तमान आशा करुँ तुम कही सारी बर्तमान देखा नेक्स्ट स्लाइड को तो नेक्स्ट स्लाइड रे आम आलोचना करवा रेड फ्लैग ऑप्शन विषय तुमको ये कहती जे रेड फ्लैग ऑप्शन कौन ताले रेड फ्लैग ऑप्शन कहला मात्र के जो ऑप्शन गुड़ाक सब बेले रंग हम तो तुमको जब तुम जान को ऑप्शन गुड़ा सब रंग हम तुम ऑटोमेटिक इग्नोर करदेव इग्नोर कला मात्र तुमको बाकी ऑप्शन गुड़ा चूज करने सहज हो तो जो देरे भी तुम मन रखी ये वार्ड गुड़ाक अच्छी जो फाइटिंग विषय कहतु इट मीन्स झगड़ा करने विषय कहतु कि कुआड़ पलैबा से सिचुएसन जो घटना घटी से रनिंग आवे पलैबा विषय कहतु कि इग्नोर करना से सिचुएसन को तुम अणदेखा करने कहतु कि से समय तुमको ओभर एक्ट जोटा आम कहे धर जाऊ अधिक रिएक्ट करने कहतु से जगह तुम ओभर एक्ट करमतिया जगार जो ऑप्शन थी हेनी जो ब्लेम रिलेटेड तुम आम जो करूँ से ब्लेम ऑप्शन थी से हेनी जदि किसी न करने भी ऑप्शन कहूँ से भी भूल मन रखी तो कारण गोटे घटना घटुची माने तुमको से जगह किसी ना किसी करने को पड़ो तापर हूँ कौन ना इलीगल सर्टकट जदि बेआईन पदक्षेप किसी अच्छी भी तुमको नाकू पड़ो ना तो यही जो चार्टा जो सब रहा तुम आगे स्क्रीन पर रहा तो युवा को तुमको इग्नोर करार अच्छे जब ऑप्शन रे युवाक अच्छी ताले या तुम इग्नोर कर रेस्ट जो गुड़ाक रहा तुमको चूज करार अच्छे तेणु देख तले लिखी जाए दिस विल नेभर बी द करेक्ट आंसर ये जो स्टेप गुड़ाक केबे भी करेक्ट आंसर हो पार ना सो या छाड़ी बाकी जहाँ रहा तुम कर ये हूँ कौन रेड फ्लैग ऑप्शन आशा करुँ तुम जापर रेड फ्लैग ऑप्शन कौन तार देखा नेक्स्ट स्लाइड को जदि तापर आम 4 नंबर टेक्निक हो कौन स्कानिंग टेक्निक जोड़ा आम सुपर फास्ट मेथड तुमको स्कान करार अच्छी पूरा जमी मेसीन भाई फास्ट 5 सेकेंड तुमको देखार अच्छी रीडिंग करार अच्छी सिचुएसनटा कौन है तापर सेकेंड स्टेप रे आमर कौन तापर से 3 सेकेंड पर्यटन तुमको ऑप्शन को स्कान फास्ट स्कान करा पड़ो तुमको सिचुएसन को पढ़ा पड़ो फास्ट 5 सेकेंड रे तापर 3 सेकेंड तुमको स्कान करा पड़ो कौन कौन ऑप्शन देती तापर 2 सेकेंड भीतर तुमको रंग ऑप्शन तुमको जो कहला रंग चॉइस को गुड़ा कौन से गुड़ा को बाछिया पड़ो यही गुड़ाक रिलेटेड जोड़ा थी से तुम मन रख रंग सब आसो टोटाली आम के पड़ा 5 3 8 2 10 सेकेंड अलरेडी पड़ेगा तो ये 10 सेकेंड आम पर क्वेश्चन को दबार अच्छी 10 सेकेंड यहाँ हूँ गोटे अटेम्प्ट
किए करे ये टाइप ना ये टाइप हूँ टपर मानकर स्ट्राटेजी अटेम्प्ट करार दिस इज हाउ टपर्स अटेम्प्ट बुझीपार तो फास्ट 3 सेकेंड रिडिंग कर सिचुएशन को तापर देन 3 सेकेंड भितर स्कान कर ऑप्शन को कोड़ा ठीक तापर से भितर दुईटा को तुम एलिमिनेशन मेथड रे रंग चॉइस गुड़ा भागीदेल आउ दुईटा जो 50-50 चांसेस थी से भितर तुम तुम जो थिला ट्रिक कही तुमको से ट्रिक लगे तुम तार आंसर भागी पार ये हूँ 4 नंबर मेथड आलोचना करवा हाउ टू आइडेंटिफाई करेक्ट आंसर क्विकली तो कौ गुड़ाक कौगुड़ाक कर देख गोटे पटे लिखिदे तो एपटे तुमको जो गुड़ाक दिशुची यपट लाइन एगुड़ा तुमको सब कर एपटे जो गुड़ाक अच्छी सब आभोड कर अर्थात करनी तो प्रथम कथा हूँ कौन कर से कौन हेल्प समवन जो तुमको सम्मान कहते ऑप्शन जदि हेल्प करने कहूँ इट मीन्स से आंसर ठीक से गुड़ा कर आभोड हार्म जो क्षति हो तुमको कहती ना सब मन की तो हार्म न हम जी कौटी कहारी क्षति हो से ऑप्शन तुमको चूज करा पड़ो जो डेंजर जगह थी से तुमको प्रिवेंटिव करार अच्छी आउ कन्फ्यूजन जो अच्छी तुमको कमेबार अच्छी क्लारिटी दबार अच्छी तुम ऑप्शन रिलेटेड जो क्लारिटी शो करूँ करार अच्छी आ सब मन तो ओबे द रोल और फॉलो द रोल को तुमको फॉलो करार अच्छी मानवार अच्छी आ जहाँ भी कम कर तुम मैच्योरिटी हिसाब से कर कम बुझीपार जमी जन भल माने जन लोक भाई कम कला भाई बड़ पिला पिलाम करनी जब तुम ऑप्शन चूज कर बुझीपार एमती ऑप्शन हेनी जो पिलाम होती इमोशनल को तुमको कही इमोशनल सब लास्ट रुड़ाक मन रखी तो यही ऑप्शन गुड़ाक हो पारे आंसर ठीक कौ गुड़ा को आभोड कर ऑप्शन गुड़ा जो तुमको देखिए जन को क्षति पहुँचुव हट समवन कि रूल को तुम नियम को भांगुव कि कौन सल्यूशन को डिले करुव लेट करुव जो जन को जीवन भी पलैब जहाँफल है कि कौटी जब सेल्फी तुमको लगुच तुम गोटे स्वार्थपरतार कम कर कौटी बेसी ड्रामाटिक वे हूँ तो से गुड़ाक ऑप्शन गुड़ाक आमको आभोड करार अच्छी बुझीपार कौ गुड़ा को आभोड कर ये 5 नंबर तापर देखिए 6 नंबर किसी कीवर्ड अच्छी जहाँ को नोटिस कला मात्रे आम जापर प्रत्येक सिचुएसन में किसी ना किसी कीवर्ड थाए जो कीवर्ड को आम डिसाइड कर आंसरटा कौन हम बोली जमी सडनली आसो इमरजेंसी आसो इमिडिएटली आसो सेफली आसो प्रॉपरली आसो कैमली आसो विदाउट डिले प्रायोरिटी रेस्पॉन्सिबल ये वर्ड गुड़ा तुम जब ये करुच तुम जानीदेव कौ आंसरटा तुम करेक्ट बोली है तुम देख लो सडनली यही जिनसा तुम कर लिखाई सडनली यू हाव टू कॉल आम्बुलांस और पुलिस है इमिडिएटली लिखाई न लिखाई सेफली आग लोक आवार गोटे जगार नबार अच्छी जब बनांगी बात्या हो तो युवाक ये वार्ड गुड़ा लगे तो ये वार्ड गुड़ा देखिए जो जगह लगी से गुड़ाक हूँ गोटे गोटे करेक्ट आंसर तो ये वार्ड गुड़ा तुम भलसे थरोइल कर देखी आशा करूँ तुम 6टा टेक्निक जहाँ भी पढ़ेली तुम भलसे जानी बर्तमान देखिए आम लास्ट स्टेप जोटा आम रामबाण बोली कहते तो ये हूँ प्रैक्टिकल प्रो ट्रिप कौन यहाँ पे आम पुलिस ट्रेनिंग आमको दि जाता तुम भलसे जानी जदि जो मैंने भी पुलिस अच्छा तो मुझे प्रिवियस वीडियो भी कही तुमको लगे से पत्थर हृदय से केमती से समय जिनसा कले तो मुझे कहती ना तो सब गोटे जिन मतलब जब भी तुमको लगुच कन्फ्यूजन लगुच व्वेन कन्फ्यूज जब भी तुम कन्फ्यूज हो सब से ऑप्शन को चूज कर जो देरे आमर कौन हो ना प्रोटेक्ट कर जो ऑप्शनटा लोक मानक आमको प्रोटेक्ट कर कारण तुम्हें गोटे जिन मन रखी था ये जिनसा आमको सब पुलिस ट्रेनिंग रे शिखा जाए ना पुलिस गोटे मोटो हूँ कौन वी सर्व एंड प्रोटेक्ट आम काम हूँ कौन आम सर्विस दौजे सहित प्रोटेक्ट करिया जो प्रोटेक्ट वार्ड ना यहाँ ये इजी जिनस नुहे आमर यहाँ मोस्ट इंपोर्टाट वार्ड मन रखा पड़ो जे प्रोटेक्ट आम काम हूँ प्रोटेक्ट टू द पीपुल और सोसाइटी है आम काम हूँ सोसाइटी को आउ पीपुल जो लोक मैंने रही समाज आउ लोक मानक यहाँ प्रोटेक्ट करार अच्छे तो सब वार्डटा मन रख रामबाण वार्ड हूँ कौन ना प्रोटेक्ट ये प्रोटेक्ट वार्ड हूँ रामबाण आम जो भी तुम कन्फ्यूज हो कौटा रईट आंसर हम सब रईट आंसर हम कौटा प्रोटेक्ट तो आशा करूँ 7टा देख प्रैक्टिकल टिप्स जहाँ भी तुमको देली ट्रिक्स देली तुम भलसे बुझी जाए मुझे आउ थे कहीदे कौन कौन 7टा विषय में आज आलोचना कले आम आलोचना कले गोल्डन 3 स्टेप टेक्निक विषय जो तुम देख लो जे 3 स्टेप टेक्निक रे आमर स्टेप 1 आइडेंटिफाई कोर इश्यू है स्टेप 2 रे रंगीले जो ऑप्शन थे केमती एलिमिनेट कले स्टेप 3 रे आम प्रैक्टिकल को केमती चूज कले तापर जो देखा आम तापर ये आम आलोचना कले मैजिक फॉर्मूला जो 90% क्वेश्चन को आम सॉल्व करिया केमती ता विषय आम आलोचना कले ठीक अच्छे तुम यहाँ मन थी शॉर्टकट यहाँ विषय आम आलोचना करते
तापर विषय जो आलोचना करवा आम तापर जानले रेड फ्लैग ऑप्शन विषय अर्थात कौ गुड़ाक आम हेनी सब भूल हम ता विषय आलोचना कले तापर स्कानिंग टेक्निक कहले जो 10 सेकंड विषय तुमको कहती जे केमती आम 10 सेकंड विषय 5 सेकंड आम कौन करवा ना क्वेश्चन को पढ़ा तापर 3 सेकंड ऑप्शन को पढ़ा तापर एलिमिनेशन करना 2 सेकंड तार आंसर को दबा ये हूँ टॉपर स्ट्रेटेजी विषय कहती तापर स्टेप 5 विषय आम आलोचना कले हाउ टू आइडेंटिफाई करेक्ट आंसर कहते करेक्ट आंसर कोटा केमती बाछे विषय आलोचना कले स्टेप 6 आम आलोचना कले मोस्ट इंपोर्टेंट कीवर्ड्स विषय आम आलोचना कले को कीवर्ड गुड़ाक को देखिले आम जापर से गुड़ा आंसर हो पार आउे रामबाण विषय कहले प्रैक्टिकल प्रो टिप्स 7 नंबर पॉइंट जो आम कहले जे जो भी आम कन्फ्यूज हाँ से आम देखा गोटे वार्ड मन रखीला जोटा आम कौन कहे ना प्रोटेक्ट वार्ड कौन कहले प्रोटेक्ट वार्डटा ताले मुझे कहली जो भी मन रखी कन्फ्यूज हम से कौन कर ना प्रोटेक्ट लोक मान सुरक्षा देला भाई ऑप्शन जहाँ थी से हम राइट आंसर तो ये थी आम 7टा नेक्स्ट वीडियो आम आलोचना करवा चैप्टर 4 विषय जो आम देखा थिंग्स टू रिमेम्बर ड्यूरिंग अटेम्प्ट ताले तुमको कौन जिनस गुड़ाक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने समय मन रखा पड़ो गोल्डन एग्जाम स्ट्रेटेजी जोटा आम कहे ता विषय आम आलोचना करवा चैप्टर 4 नेक्स्ट वीडियो आम बर्तमान चैप्टर 3 सरीगला जो देखिन चैप्टर 1 2 3 ताको आग देखिदियो तो ये वीडियो रे आम आलोचना कले कौन ना 7टा ट्रिक विषय आशा करूँ वीडियो भल लगी जदि किसी नॉइज आसूसी बैकग्राउंड प्रॉब्लम अच्छी तो तुम से एडजस्ट कर वीडियो लगे वीडियो को लाइक करूँ सांग सहित शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करूँ भलसे पढ़ापढ़ी करूँ निजर प्रिपरेशन को जोरसोरिया रखूँ बी द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वाचिंग जय जगन्नाथ।